ჩვენი ჯგუფი არის საქართველოსდან ჩამოსული, ჯგუფში არიან ასევე ასოციაციის წევრები, ფერმერები და GBDC-ის ტექნიკოსები. ჩვენი ვიზიტი მიზნად ისახავს ფრანგი ფერმერების გამოცდილების გაზიარებას, მათ მიღწევების ნახვას და შეძლების დაგვარად ჩვენს მეურნეობებში განხორციელებას და გადატანას, რათა ფერმერული მეურნეობა ასევე იყოს მიმზიდველი, მომხიბვლელი და მომგებიანი ჩვენთვის, ისევე როგორც არის ფრანგი ფერმერებისათვის. ჩვენ ძალიან დიდი მებრძოლობა და გამოცდილება გაგვიზიარა და მოგვცა ბატონმა მარსიელმა. უკვე მესამედ შევხვდით ამ პიროვნებას. მისი ფერმა ძალიან მოგვეწონა, არაჩვეულებრივი იყო. ნახეთ ასევე ამ რეგიონში ისთვის დამახასიათებელი კონტეს საწარმო. უზომოდ აღფრთოვანებულები და ბედნიერები ვართ ამ ვიზიტის და განსაკუთრებით ბატონ მარსიელის გაცნობისათვის. ასეთი ფერმერების თანადგომა და დახმარება ჩვენ ჭირდება და გამოცდილება და ამიტომ ვეპატიჟებით საქართველოში, რათა უფრო მეტად ვაჩვენოთ ჩვენ ფერმების მდგომარეობა, ჩვენი ფერმერების და თავისი გამოცდილებიდან იქ გითხრას თუ რას შევცვლით და რა უფრო უკეთესად გამოგვივიდა. არ ვიცი მე კიდე რა მის დამატება უნდა თქვა. Président, merci à l'équipe, bonjour au conseil puisque je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Vous dire que l'intérêt de l'échange, c'est effectivement partager des expériences. Dans notre fonctionnement à FERT, on a, dans différents pays du monde, accompagné des femmes et des hommes qui avaient de l'ambition et de la motivation. Alors, au cours des échanges, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de foyers, un peu plus de 85% des foyers qui détenaient quelques vaches, un petit peu de terre, un peu de jardin. Ça me rappelait une époque assez lointaine pour moi français et me remémorer aussi le chemin parcouru pour arriver aujourd'hui avec l'organisation que l'on a, organisation qui permet de faire vivre des femmes et des hommes d'un produit, d'un territoire et d'un certain mode de transformation. Bien évidemment, on a échangé au cours des 3 journées et j'ai compris que tout le monde n'a pas le même stade de développement, mais la richesse du groupe, c'est d'avoir à la fois des paysans, des techniciens, vétérinaires, et de monter un collectif qui permette de travailler de manière plus riche, solidaire et d'avancer. On a fait ce développement-là en France il y a quelques années de manière collective. Il faut surtout retenir une chose essentielle, éviter de commettre les erreurs que l'on a commises nous à une époque, pour qu'effectivement demain, pour les jeunes générations qui viendront, vous ayez quelque chose qui soit porteur. Ouais. Et bien évidemment, à l'invitation, si c'est possible, je vais répondre présent. Et je pourrai profiter à la fois de qualité des fromages de Géorgie, de son vin, que j'attends de découvrir avec plaisir, et surtout de la joie et de la bonne humeur de ce peuple-là, parce qu'on a eu de bons moments d'échange. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, et puis surtout, vous êtes aussi un exemple pour d'autres de nos collègues humains qui ont besoin de s'organiser ailleurs dans le monde, et même chez nous en France, où on a des secteurs d'activité agricole qui sont en souffrance, et où on doit donner, entre guillemets, le sens de l'organisation. Merci beaucoup. Merci.